अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अज़ीज़। मंदिर की तामीर के हवाले से पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया पे बहुत शोर होगा देखने में आ रहा है। हर बंदा इस हवाले से स्टेटमेंट दे रहा है, हर बंदा अपने आप को मुसलमान साबित करने पे तुला हुआ है, यानी शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है, वो वाली बात हो रही है। तो सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान का आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हमारी समाजियात क्या कहती हैं, हमारी माशियात क्या कहती हैं, दीन इस्लाम क्या कहता है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल को कैसे इस मामले को डील करना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट दानिश्वर जनाब राहत मलिक साहब मेरे साथ आज के व्लॉग में मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहत मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से हैं, ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। वाले साहब, बहुत शुक्रिया आपने वकास अज़ीज़ ऑफिशियल के लिए वक्त दिया। बड़ा एक ऐसा इशू जिसको इतना मेरे ख्याल से हाइट नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स भी बिल्कुल मुसलमान होने की तैयारी उन्होंने कर ली। अपने उनके अमाल वैसे हैं नहीं जैसे दीन कहता है, लेकिन जब ये मामला आए तो फिर वो फौरन मुसलमान बन जाते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि मंदिर के इशू को इस वक्त जैसे हाईलाइट किया जा रहा है कुछ चैनल्स की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से, ये दुरुस्त है, आईने पाकिस्तान की रूह के मुताबिक है? देखिए, गुजारिश ये है कि इससे जिन लोगों ने इसको हाइप पे ले गए हैं और रद्द अमल का इजहार किया है, उसमें मुख्तलिफ तबकात शामिल हैं, जमातें हैं, मीडिया है। तो इसको यूँ नहीं कहा जा सकता कि ये रद्द अमल अचानक उभर कर आया है। आप अपनी मुल्क की तारीख के गुज़श्ता 30-40 सालों में होने वाले वाक़यात और पॉलिसियों को ज़हन में रखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये हमारे उस माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है जो गुज़श्ता 40 सालों की पॉलिसियों के हवाले से तरतीब पाया है, तश्कील पाया है। हमने मजहबी इंतहा पसंदी की जिस लहर को, जिस फसल को परवान चढ़ाया था, ये उसका मंतकी रद्द अमल है। लेकिन इस रद्द अमल में मंतिक, लाजिक, अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये इसका अलमिया है। आपने कहा कि आईन पाकिस्तान बिल्कुल वाज़े तौर पर मुल्क के तमाम शहरियों को यकसां हकूक़ देता है, बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल, मज़हब और अक़ीदा। इसके साथ मानी ये हुए कि हर शख्स को ये हक़ हासिल होगा कि वह अपने अक़ीदे के मुताबिक आज़ादाना तौर पर अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत कर सके, ज़िंदगी गुजार सके और जो उसके रस्म व रवाज हैं उसे किसी जबर के बगैर अंजाम दे सके और इस अमल के दौरान उसे किसी किस्म का खौफ लाहक ना हो। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मसला सिर्फ मंदिर नामी इमारत तामीर करने का नहीं है, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के तहत रियासत के इदारों पर ये आइनी जिम्मेदारी है कि वह अपने मुल्क में बसने वाली सिख, हिंदू, ईसाई और दीगर तमाम अक़लीती कम्यूनिटीज़ को इबादत करते हुए वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी मुहैया करें जिसमें वो तमाम लोग पूरे इन्हमाक के साथ अपने अकायद के मुताबिक इबादत के अमाल पूरे कर सकें। अब सवाल ये है कि मंदिर को मुतनाज़ा बनाने की वजह क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जो गुज़श्ता जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जो माइंड सेट क्या है, ये बात उसमें आसानी से हल हो पा रही है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारे तकाज़े खुद क्या है। क्या हम ये चाहते हैं कि अपने आप को वैसा ही पेश करें जैसा भारत में हिंदू परिषद नामी तंजीम कर रही है और वो मुसलमानों समेत तमाम अक़लीतों की इबादत गाहों को ख़त्म कर रही है, शहीद कर रही है और उनको उनके अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के रास्ते में रुकावट बन रही है? क्या हम हिंदू परिषद की एक मुस्लिम शाख बनने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक सवाल। अगर ऐसा नहीं है तो हमें ना सिर्फ इस मंदिर की तामीर की हमायत करनी चाहिए बल्कि अपनी मुल्क में बसने वाले सिख बरादरी के भाइयों की माली मदद भी करनी चाहिए ताकि वो अच्छा, इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता भी डिस्कस किया, मुख्तलिफ आपने मज़ाहिब से जुड़े हुए लोगों की बात की। सिख गुरुद्वारे भी यहाँ मौजूद हैं, ईसाई जो कलीसे हैं या जो गिरजे हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है सर कि एक हिंदू के एक मंदिर बनने का मामला होता है तो उसको इतना उठा दिया जाता है? कहीं ये बाबरी मस्जिद का रद्द-ए-अमल तो नहीं है? और अगर बाबरी मस्जिद का रद्द-ए-अमल भी है, एक ज़िमनन सवाल है साहब, तो वो वहाँ मुसलमानों को देना चाहिए। हम यहाँ अपनी इमलाक को और अपना जो कौमी तशख़्ख़ुस है उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, अगर हम रद्द अमल में जा रहे हैं तो हमें शैतानी रद्द अमल नहीं देना चाहिए, हमें रहमानी और रहमान के मानने वालों वाला इंसानों का रद्द अमल देना चाहिए। एक ऐसा इक़दाम करना चाहिए जिससे
وہ لوگ شرمندہ ہوں جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا. جو رد عمل ہم نے دیا ہے یہ تو ان کے عمل کی نہ صرف تائید کرتا ہے بلکہ ان کو تقویت دیتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت جیسا واقعہ کسی اور جگہ رونما نہ ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کی تعمیر پھر اسی جگہ پر ہو جائے، تو ہمیں اپنے دل و دماغ کو کشادہ کرنا ہوگا، وسعت پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے لیے ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر میں رکاوٹ بننے کی بجائے تعاون کرتے ہوئے. میں دوسری اچھا، بات یہ آپ صرف بابری مسجد کی بات نہیں ہے، پھر آپ مسجد اقصیٰ کی بھی بات کیجیے، اور پھر جو عالمی استعمار ہے، جو صہیونی استعمار ہے وہاں پہ، جو جیوز استعمار ہے، آپ اس کے خلاف بھی بات کریں، آپ اس کے خلاف بھی سٹینڈ لیں. اگر آپ نے کھڑے ہونا تو پھر پورے طریقے سے کھڑے ہوں، آپ صرف ایک چیز کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس بات کو اگر ہم آگے لے کے بڑھیں تو پھر بات یہ ہے کہ یورپ میں جتنے مسجدیں اس وقت تک بنی ہیں وہ وہاں پہ چرچ خرید کے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب مسیحی برادری عیسائی اپنے عبادت گاہیں فروخت کر کے مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے فراہم کر رہے ہیں، تو ہمیں 21ویں صدی کے انسان ہونے کے ناطے ان کے اس عمل سے کیا سیکھنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اصول کیا کہتا ہے. اصول ہمارے دو ہیں. ایک بنیادی اصول وہ ہے جسے ہمیں ریاست کو فالو کرنا ہے، اور وہ ہے اقوام متحدہ کا اصول کہ کوئی ملک اپنے ملک کے اندر بسنے والی اقلیتوں کو اور کسی فرد کو مجبور نہیں کر سکے گا کہ وہ ایک خاص عقیدے پر زندگی گزارے اور اپنا عقیدہ نہیں بدل سکتا. جب آپ اس کنونشن کے سگنیٹری ہیں تو پھر آپ کو آزادیاں دینی پڑے گی. اصول، آئین، اسلام اور بابائے قوم کے فرمان کے مطابق پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کو بلا امتیاز رنگ نسل یکساں شہری حقوق حاصل ہیں، جس میں عبادت کرنے کا حق بھی شامل ہے. اور عبادت کرنے کے حق کے حوالے سے دو چیزیں میں جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں: ایک وہ خاص عمارت جو کسی مذہب یا عقیدے کی عبادت گاہ کہلاتی ہے، اس کے قیام اور تعمیر کی اجازت، اور پھر وہ خاص ماحول مہیا کرنا جس میں اس مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی عبادت گاہ میں پرامن آسودہ حال اور بلا خوف و خطر اپنی عبادت انجام دے سکیں. یہ دونوں چیزیں اچھا، مہیا کرنا پاکستان کی آئینی، اسلامی، اصولی ذمہ داری ہے، اور ہمیں بطور مسلمان ان چاروں چیزوں کو اصولاً تسلیم کرنا چاہیے، اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور اس مندر کی تعمیر میں رکاوٹ بننے کی بجائے معاون بننا ہوگا. شکریہ. اچھا، یہ تو ایک ہماری جو آئینی اور مذہبی ذمہ داری ہے سامنے آ گئی. اب ذرا سماجی ذمہ داری پہ آئیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مندر کو بنانے کی اجازت نواز شریف نے دی تھی، اس لیے یہ پٹواری اس چیز کے ذمہ دار ہیں. ایک نئی بحث اور ایک ایسی لینگویج جو عمران خان نے ان کر دی ہے. اب وہ جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں وہ یوتھیاز جی، یہ عمران خان نے یہ کیا. یہ مطلب کیوں ہم اب اس وقت ملک میں اکنامک کرائسس پورے عروج پر ہے؟ ملک میں آپ خود اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے اور ہیلتھ جو کرائسس ہے وہ پورے عروج پر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ آن لائن کلاسز، آپ ایجوکیشن کرائسس کو دیکھیں، وہ بھی بالکل اسٹوڈنٹس بھی اور جو ٹیچرز ہیں وہ پریشان ہیں دو طرفہ. جب اتنے بڑے ریسیشن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک خاص ٹائم پہ ٹائمنگ کے مطابق اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تاکہ عوام کی توجہ جو اصل ایشوز ہیں ان سے ہمیشہ کی طرح جیسے ہٹا دی جاتی ہے اس بار بھی ہٹا دی جائے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب کوئی حکومت بہت بڑے بڑے وعدے کر کے برسر اقتدار آتی ہے، کیسے آتی ہے اس سوال کو فی الحال روکتے ہوئے، جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہے اور 2 سال میں وہ اپنے کسی ایک وعدے پر بھی عمل پیرا نہیں ہو پاتی ہے، لوگوں کی توقع پوری نہیں کر پاتی ہے، تو پھر اس کے پاس ایک ہی رستہ رہ جاتا ہے کہ وہ نان ایشوز کو ایشو بنا کے سوسائٹی کو تقسیم کرے اور لوگوں کی نگاہ توجہ دوسرے مسائل کی طرف کر دے، بجائے اس کے کہ لوگ اس کی کارکردگی پر توجہ دیں، تنقید کریں، انتقاد کریں اور اعتراض کریں اور سوالات اٹھائیں. تو وہ لوگوں کو اور سماج کو تقسیم کرنے کے لیے اس طرح کے ایشو اٹھاتے ہیں. اب دیکھیے، ابھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، جیسا آپ نے کہا یوتھیز کا لفظ کی استعمال کیا. میں تو خیر اس لفظ کو پسند نہیں کرتا، نہ پٹواری نہ نہیں، یوتھی میں کا. بھی نہیں کرتا یہ، میں بالکل نہ پٹواری نہ یوتھیا، میں ان لفظوں کو پسند ہی نہیں کرتا. لیکن یہ سوشل میڈیا کلچر کا حصہ بن چکے ہیں. سوشل میڈیا وار ٹرینڈز اسی سے جنریٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، تمام سیاسی کارکن کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو قابل احترام ہے اگر وہ سیاسی کارکن ہے، اور سیاسی کارکن ہونے کے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سیاسی عمل پہ یقین رکھتا ہو، کسی اور کے سہارے پر آگے نہ بڑھتا ہو. یہ بنیادی شرط ہے سیاسی کارکن
होने की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब सियासी कारकुनों के पास ये बात चली जाती है, तो आप देखें कि दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त कौमी असम्बली में जो बहस चल रही है, इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहाँ पर हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों इस हवाले से मुस्बत गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं मोहतरमा शीरी मज़ारी की गुफ्तगू का हवाला दूंगा, जो PTI की एक रहनुमा है। अब मेरा सवाल ये है कि जो PTI के जो कारकुन इस हवाले से इतराज़ कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का किया हुआ काम है, तो क्या वो मोहतरमा शीरी मज़ारी को PTI की क़यादत में शुमार नहीं करते? अगर नहीं करते हैं तो उनको असम्बली से डिसीट करवा दें, एक बात। दूसरी बात ये है कि जी नवाज शरीफ ने जो काम किया है, हमें ये देखना है कि ये नहीं देखना कि किसने किया है, देखना ये है कि क्या किया गया है। नवाज शरीफ ने ये काम जो किया है, अगर उसने किया है तो ये अच्छा है। मुझे हैरत है कि इस हुकूमत के सियासी कारकुन एक अच्छे काम का क्रेडिट लेने की बजाय अपने सियासी हरीफ को क्रेडिट दे के बगले बजाते हैं। न जाने इनकी सियासी तरबियत किस मकतब में हुई है, लगता है कि वो मकतब सरासर गैर सियासी है। नवाज शरीफ ने ये है, तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ को खराज अकीदत पेश करना, खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उसने मुल्की आइन के मुताबिक अपनी अकलीतों को एक हक देने के लिए वो इक़दाम किया जो दुरुस्त भी था, जायज़ भी था, शरई भी था, असूली भी था, इंसानी भी था और हमारी रस्म और रिवाज और सकाफत के भी ऐन मुताबिक था। सही, बहुत शुक्रिया आपका राहत मलिक साहब, आपने वक्त दिया और बहुत मुफस्सल गुफ्तगू इस हवाले से। जाते जाते मैं ये आखिर में ऐड करना चाहूँगा तमाम दोस्तों से कि देखने वाले जितने भी दोस्त हैं उनसे गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद में सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदू कम्युनिटी एक बहुत बड़ी तादाद में है, क्योंकि आपके सिफारत खाने वहाँ मौजूद हैं। और आलमी सतह पे जब आपका तशख़्ख़ुस एक पुरअमन मुल्क के तौर पर सामने आएगा, तभी आपके मुल्क में ट्रेड भी, इन्वेस्टमेंट भी, तमाम मामलात होंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जो पिछली 3 दहाइयाँ हैं वो लहूलुहान हैं और वो इंतहाई बुरा इमेज हमारा आलमी दुनिया के सामने जा चुका है। और अगर अब उस इमेज को सेट करने के लिए एक पॉजिटिव वेव आ रही है तो खुदारा हाथ जुड़े हुए हैं, आप एक पुरअमन पाकिस्तानी होने का सबूत दें और पाकिस्तान के जो झंडे का सफ़ेद हिस्सा है उसको सुर्ख मत करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।